Hello guys. Hello guys. Hello. Adto mi sa ibabaw guys. Hello Nami guys. kwaon guys. Karon pa ko nakahuman upang laba guys. Naligo dayon. Pila kong anak akong ikaliguan. Wala sa mi nag-school karon guys kay naudtuhan pag mata ka ganina guys. Alas 6 na nagkamata. Maayong katulog. Na akong anak na cute kaayo. Dali. Oo. Sabi hi guys. Hey guys. Hey back. Sa hi guys, welcome to my vlog. Bigana siya. Daplin. Daplin ba? Kalingomig kuan baklay-baklay. Pagtarong. Ilapay ng kahoy. Init na gyud guys. Mingaw man dito sa amo ang balay. Cameraman. Hi guys. Nagbaklay-baklay mi guys. Philip. Hi guys, nagbaklay-baklay mi guys. Anong tema? Hi guys. Hey guys. Vlog. Hi guys, welcome my vlog. Baklay mi Hey guys. guys. Sa Philip. Hinahinay lang Philip. Pero oy, dira ra agi daplin. Ayo di agi. Dira ra daplin.